You are welcome to Ochinoko TV Live. Keep watching Ochinoko TV. Yo, I'm sorry for Ochinoko TV. YouTube channel no eso. Na subscribers no so na mo subscribe. Na fe so mo share link na bibia eso etimi ayekama. Na ye woni ma bebre ebetimi dia ma afinu na me kan say de wo bia no. Dakoda ko beja ni nyina hwa ide akọ. Me ka metimi ma top ye nyina dia. Enya me dia. Dakoda ko beja akọ. E bia de wan mre. De wan sam fifi. De bia me mu fifi e no be fake. Nti de wo ye bia na ka hu se de wo bia no. Enya wo dia dakoda ko beja ho de dia. Me do be se e be sa to aso de bi. Konumono. Nsuo a me papa yi san nsuo no we no ama me no under 40 years. So what did me kan? Nti se ya no krese okay we ya sofo. Na chese uba. Na chese amemre na wo sa de we no no. Ye ya amemre no afa ne ho. Na chese ye yi san nsuo no kitua no. Na ye de se wo samose na chese wo de huru we ni a. Wo ye de didi wo fia wo be hu. C'est TV no. It is a TV. Okay. We did you a fear behu or Drade Aubehu. Swati Vicano. Who per se, Bemana only one nantida or ni or to me Fauci near the idea ni nano. Left it to right. A penny for first, Omuni camera. Omuni phone. I bet me at the trap bibia. Nebosu. A penny phone so a bibia. Omusu omutumidi trap camera near the other. Left it to right. Ntino. Oho na asofo betumi ahu ade ba ko ni se uhu de ekoso afa nipa no ho a kwan ben na wo betumi afa so ena wo betumi aye bibia afa nipa no ho na ne ho betumi ato eno na ehia nti eno no anipa kron ba be ho mia ahodi o ya hwe ahemfo obi peso okofra konwa obi yo ohene obi susu no eye adwuma mu pani sa nipa no susu no ebi ba wo nchen a eya amwa ben na wo so utimi de boa wo mo ahemfo no susu obi wo ha nso epanimu ondimi ma won chen e o mo sa no timi ko mo chen ko bo ma na obi ya hene anase afina opakwnya no afina opakwnya no anase o wakwnya no so dada na chese o wakwnya no so dada no no ankasa pese dise owu afia wiase asana obi fufu betumi aba nti yese betu no by force dia nase etisadia mbe mana obekwa ko tokumbi dodo na wa yi nsuo ni na ade gu bucket mo nti bibi wo ho na mbe ni ma mi ba no na ebe di ma no na obeto atade fitase tade no ebe tumi aye sapo na obetumi ade djuade asana nyama mbe tumi ade bua no na no ankasa betumi ayi ni ache e wo akogya no so no mbe tumi aho na betumi akone ho so ati emeka no anase ebia na sa final pe akogya no akoko transfer so ati emeka no nti no eno so ye wo bibia ye betumi ade man na no akasa betumi adwade na betumi aho bibia face to face but the hia ne se wo ya penia na se anyama bi be koso achi na se wo ho esise wo ho esa dia wo betra wo ya se obe di akoda kitua betumi asese wo so ati emeka no ye be come meeting e wa Accra nde ye be come meeting e wa Accra anase e be call Tamale anase e be call baby akoko ye meeting no na se wo ya penia mpa esise wo be hu se okay baby a meeting na e be kwakoye no bibi se besi so ati emeka no ti sa hodini na no e wo ho so ati emeka no nti edro wo ho e wa haban bitumi dada o edro wa haban no papa edro ho ya fa se kuko we a so sanda hase no sa kuko we no
eye kukuo bi a sebi na se me hu oba bi na me nim se okay me ne je hu keke ti sa haban keke na chese me pese me ni oba no betumi ananti na se sa nsuo we a obia betumi aba beji bi nti nsuo na awo mu no na chese yetumi yi sa nsuo no kakra mawo na se otumi strati se nko na se dia che na woni obabi oba no wo na se wo ko ho na se oba no hu a ti se odi wechi bafi so ati de me kano ti se odi wechi adi bafi so ati de me kano oba fie na se woni no tuaso na nti na se woni no danso a anu no edo no aka nde sikadon kwa na ewo ho sikadon na hona ne eba wo yese a anyame abɔ no ana ya twere sika din ewo na chida so ati de me kano nti no sansusu na ube committee bi ase anase sese eye ensio bi a utan Israel krofo besro krofo bebre besro obi ahu na obi adjosi sa eya penifo na etumi sese ye tise okay u ya obi na se obetumi aba na obi ashikishiki sa nti eye bibisa nti utu kwan kura na se ukwa brofu ukwa brochire kura na se abrofu no mu hu osedia na chese utumi kase okay u hia bibisa na se opa bibisa de chese de uka bia no ombetumi atie enu ye frena kasa prako kasa obi nka bi ye kasa no ye frena adonhozo sa na freno enu na ye we ye frena adonhozo be man kasa tu kasa tu untinu awuyase edro wo ho nebo soso no o boysifuo bi okotra baabi se okay mbeye edro mbe ma loto number mbe ma osika mbe ye chese sa de ni na mu dada okeke awuyase me nebo se anyame bo obi kwa nti uba sase we so na chese wo gidi se anyame bo obi kwa na se de wo ye bia no wo so mu na se nye yi a foso na wa hwehwe ye so ati de meka no na chese be hwehwe mu ahudie koso ni ade so ati de meka no me wakoda bi me yede last one no wakoda ba akoma me o wakoda no nde no 70 pepepe no na koda no to aso kasa 70 pepepe no uchi akoda na no ukase good morning na no so akase good morning yes o da so ho se say ukase atisen ya no so be kase atisen ne bo so eya bofra so ati de meka no nti awuyase eya hu awuyase nya hu a ye da ye ntopromo so ati de meka no nti no awuyase de ye hia kase a wo mu ni se ye hia fidie na wo be hihye fidie ade to chenchen se de be ya de pa boni free weni mo se okay bet me ba betake na se duru ho a fidie ni be chi no anase free left it aba betake wa be chi no anase free left it anase free we chi so a bet me achi enu nti na se wo ye obi na se ye fawo na se wo ye hini anase wo ye president ya ye be ma obi a ebe guard o so ati make no ye ma obi a e guard o na che se wo so ye president anase wo ye penibi na che se wo so ni guard boy obi o so mu a o mesa ko abusu afo sabre ye ne ye togbe ahaban keke ena etwetwe enkomo ewo na so ye emwa bi a wo hia bi a yare susu mafa bibia no a bomodin aso be frɛ no number we so 0244 484747 0244 484747 WhatsApp line also +22 997 004151 be Benin line WhatsApp so to we ye mo ni agya wo kwan wo wasem bi a wo pese wo ka twato am pese bi gya wo nko a na sem bi a pese wo ka bia ne bibia wo yi bia no wo bodo to fa me da se okay die me pese betumi aka ene se awuyase asana wo ye oba na se wo betumi ayeye awa awuyase a di se wo betie apenifuo atie wo mami atie wo papa because o muba uyase asana ubae die toso biom wo ye bema na se asana wo betumi ayeye a tie apenifo na mo ofie but one tie o mu na se wo pie akwa bonti na chese wo boasifuo ana se wo ko hu se okay ye twere bibi e wo krata abrofo atwere bibi e wo krata mu na chese ka se okay anyame aka bibi se na chese one tie apenifuo no amu ofie asana udi abonti die no aka ho a
wasetena mo no enyiye because awuyase atade a wo hye bibia wo hye no sese a ye kasa sese no obi no mu ne kromu afri voter nti no obre wo voter wadwane akosha kumase se okay obi atumi ha no osaba kumase no na anipa da se sa ha no ena no akasa na setena mo sa ebasa adenti wadwane afri okromu esa osaba kumase se obi aho na de na ha obi na sese bebi koso awuyase ye ho sa nso so na obi no mu ewo ha otumi tukwan akwa brochire se okay obi atumi hunu se obi hunu a na chese bibi atumi nti se okwa brochire nso so no still na chese na setena mo ye nti na chese awuyase no ekoya ti se uni oba kafra omutu no ombetumi ada but yeyi agro na uni oba no die no yeyi sa agro no free ho a anyama betumi afri ho ni na no nkrofo fufu be hu se uyimu a anipa bi be hu se bibi na etaku anipa bi be hu but uni no be da she no eye 1 to 1 ntia wuyase wo ho a weni nda ho swati mega no mi fosu obi se okay fosu aba be hu me ye wo sonsonfuo be fo bebre malam asofo bebre e wa wuyase but kwan be na e betumi afaso na chese ye betumi ahus ye betumi aye bibia fa ho se ye hu betoye ne hu na hia e na kwan be na e betumi afaso a na chese de koso afa wo hunu en how bio ne hu na hia nti se ukọ baabi na chese nkrofo na ukọ ne nche no oni ahondin a obetumi age osika adikwa ewa wiyase onye hwi ama because unde sika do onkwa na ewo ho but me wo sika me ne obetumi anante ni sika nso a me ne obetumi anante me wo mi ankasa mi ahondin dada me wo mi ankasa ahondin dada nebo so di enti a me gyina so ena papa we wa hwehwe mi afri da home ena my babedu Ghana hasese ni se sebi wo ya bibi asase so a wedi ena ehia nti se obi ade adi mechi bia e wasase so no ne din enye din bia ebetumi ahye ne bibia ebetumi ayeye e wo wasetena mo nkrofa bebre tumi kase juju ye bibi na se yeku abonti anase yeku adwan a enye ne ade obi kasa asemo no kire wa na anipakro no bua adwan yetumi nua nui kwan ena yetumi di akukọ yetumi kunu ena yetumi nua kwan ena yetumi di swati emeka no utumi ku akukọ na se utumi kasa okay ni boja ni na be free mu asa na be nia ni ho kwan utumi ku adwan ena utumi nua na se obetumi kasa okay ti se boja no nti se obi ka kire o se bibia yakun akukọ we yakun dabi na chese anipakro no odadao swati de mekano ntinu wo a wo ye obi na chese bibia etumi haw ewa wiyase no a wo be ko baabi a fosu na wahwe no yiye ena mi a ohumi se no se wo be tesi mi a ka se papa ayifa ena me wo sese aduane ben ena me di sese atade ben ena me tumi sese ka sa asem na kire me be ka kire direct oho na wo be ho se okay me ne wo betumi ananti anase yetumi nanti wo kasa be ho because obi wo be bia wa wiyase me ametira sese no me yede mu no omu didi o omu fadanfo omu di agrobia metumi ho nti apenefo tititi no sanso so na brafo no so wo camera bi ho nti wo kwa be bia anase wo ye bibia anase wo ko obi a ye fa camera no di ba ho a ye betumi ho ne ade ade nti no dia wo hu awiyase eye ho nti no tiefo ni na no oba ni bema anu no swati de mikano ntinu otie mi a ebebua untie mi nso a emfa me hu but menimo se odi mechi na se ufa madamfo a sebi ebetumi aboa wo anyama bi wo ho ena ebetumi ahaw ena ebetumi afa 1 month adi siese wo hu na wo hu betumi ato bi wo ho ebetumi ateki 1 year anase 6 month anase 2 years na se ebetumi protect bibia left to right but obi wo ho a ka se okay obande ne achi na de obeka se bibia be yiyi nti nkrofoni na no mepese obi anti ahye se oba otumi nyimunde na koda no betumi ayakoda obetumi awu no nde nti se obedi mechi na se unyambotra ohumbeto e wasase so that's abusunafo eye tobe ahaba keke na se na odi egu ho no se oba esurubia ne die obi die dako obi die busumi mfemi no afe busumi isia nti nya magic na wede oyi na nyantobo asema
osi baby a wono mfrɛ na wonya no mu gidie dia wo de bra na wo ba ono so babu hu sɛ bibi ewu wiase etatete sɛ eye wo papa owo dawome afi bia no eye bronya mu no mo wa fahye bia mo ye no afi saa afahye no hwan no fata sɛ okosa afahye ne bi na okosa afahye na nadodo sen na wokwa ahoboa ben na sɛ woyɛ na wokwa afahye na mfaso ben na sɛ nipa ne benya wona brabo medase yo matidi ukanina short the woman say afahye no ekoyeti say uye awusafo a ubetumi akọ maka bibisa afahye no oba tumiko na be manso atumiko uye oba na se wawari no basade ubetumi akọ wakoda ube wakoda wa uyase no so ye basano ubetumi aba anase wakasa wasetramoni ewo adwuma ho no na waye basade ubetumi ayede akọ uye bema nsoso na kyese ubema no sebi akotinu awu anase wo problem afa ware hu afa sika hu afa adwuma ho ubetumi ayede ubetumi akọ dientia mi papa wahihye saa edano aditu ho ni se nkrofo bebre ho a omo sika ena nkrofo bebre ho a omo ni sika bate ne hu kire no bibi ha no nti na kyese sika ubetumi ahye ewo sofofo no ho malamfo no ho saa ko p 1 year 5 years no odi basa fache na sia short ebe mana o mede obeto ewo kwan bebe so de yehia kese a wo mu ne se sika obedi faka sika obedi didi ubeto atade pure white ubetumi ato ntoma na ebetumi apamo ama ubetumi ato but yempe design ebe ye white ubekwa ebe ka be ya china no na wa shatade na wada ewo mu mfa oba uye oba na se ukofechire so a unko nti na chese safa chero utumi kwa na se ufiefu obi ene etumi hawa ubetumi ahuni na ewo ho na ebetumi aye ne ho adwuma ama na wakasa ubetumi ato umami fiefu obi na etumi hawo upapa fiefu obi na etumi hawo anase wadanfo obi na etumi fa wedi ade ko baabi na chese won yeye ewo ukrom utukwan soso yeye a ni nanu ye betumi ahwe aye ne ho adwuma ama ena die toso no obi wo ha sebi ebia na se ubabia wu anase wayi sika de ma obabi na oba no ayi oni no ayi mo ena wayi nseni ade twatwene na koda no ogyina sonso mu di hawo so a ni na no ye betumi ahu nti mistake bi ena utumi ye wasase so a ye wo ahwehwe kese bi ena ye wo bibia ugyina so a sa ahwehwe kese no ubetumi ahu ni na ewo ti se de ya na ye TV ewo mu adibonia waye ewa uyase de ntia bibi yiyi de koso afa wo no na manipa so obehu ni na chese apenifoni na no ebe ye ne ho adwuma amawo enu ye chen odisika adikoma malam odisika adikoma sofofo because every week biano obi akọ asole obi akọ baby bebre ne busu enyeyi nti eya fache bi na saa fache no asi ho no but 100 years saa tam kura na me kura no nyamba wiase nti ejina edaso ewo ho sa kokosinde nti eya fache bi na chese wakasa otomi ko a nsa ubetumi ayezu ho atade wakasa betumi ahye atuane ubetumi ayezu kasi ka ubetumi akọ chese otomi ko ba etumi dia sunje kese ade aba so ati de meka no nti ukọ a ade na bibi wo ho dan bi wo ho ujira so na chese de uka e wasase so bia no enu ena ebetumi abem pepepe uka bibi se ubenyini ache ube wari oba papa ube wakoda papa chese de uka bia no enu na ebetumi abem ena usaka bionse beifo bi free wakasa u papa family no mu u mami family no mu wadan fofuo obi di wedi di ko baabi obi aba wedi anajo anopa na chese omu frew anajo a tambia dia omutumi nyawo chese dia ukabia no enu na ebetumi aboa die nti ameka afache no ne ho asem kese ne se me setifo ni na awuyase ubeba
wo a wo beba no wo be ho se eye simple but wo mame a wo fa so bae no wo mame bre wo papa so bre nti fa no se san so na wo su wan hwe wo ho yeyi a san so na atamfo obetmi ayede attack wo obi benya wo a afri yare nti se bibi koso afa wakasa ho na chese asana obetmi akọ afa che na wedi na ebe di kind first wedi di kind first dia ya wo baabi a ebetmi ade wedi ade ahye so ati me kanu nti no na chese every year bia no na waba every year bia na waba every year bia na waba nti wo beba anase edu baabi na se utumi ba sa tatade no na wo besa ahye na chese sa dia tatade no de kwa na chese eye wo akasa na wo san kono nti etumi mana wo ba ni wo yedi ni wo akasa wo adwuma de wo ya bia no ebetumi akono kama ni ade wo ba ho a apenifo na wo be hu omu ho no obia ne ho a ebetumi ade afi be ye 70 years yo 90 years 80 170 150 100 chese e ya peni kese so ati de mekano nti no sebi asemu a metumi kane na no bibri wo ho nti obi timi nka na chese usan hwehwe no kora bia fa no se owo meyem ha na yenhwe obo ho aba fashion no afe mfie mienu na se bia afe no dusu na wa ama eno bibiboni bibetimi aha na adiboni bia to me ha no okay adiboni bia to me ha no yemfa no se utoka yesene ka ma ofri abrochire na ukọ haboko yi na se ukọ udikọ aban na se ye foul number adika hu na chese ka se 9755 wa anu no se kasi no yetumi fa number bia di tare hu bio so ati me galo nti se utumi nya kwan na se utumi kọ ba ko na se atade na utumi share no yetumi nya kwan bia tare no di kọ ba ko anu no okay so ati me kano nti no ebet me protect left it well ena wo ho na se bibi be koso fa ho na se bibi be hawo ana se bibi be fa we dia de kọ ba bia na yetumi ahu e wo da ho me awo ho no wow so ati me kano nti no ebe mana wetin betumi afa ti howe nti na chese o say anadwofo no omu betumi ofri Ghana na say anadwofo na mu wo ofie ho no omu betumi ahaw e wo Ghana ha na chese mu hwe na say wa block omu e wo Ghana ha omu betumi akọ Nigeria akọ humbe fo hinia e wo ho e na betumi afa we dia de ma no ti say o say wo be fa a play akọ abrochire e wo Ghana ha na say wo nya kwanya say ko Togo betumi akọ sa say ko Nigeria betumi akọ uko Benin so say betumi akọ ntino beifo no omuko taki obi omusomu obi se okay umbe sei na dwuma umbe sei bibia afa ne ho na chese omutumi nya kwanya omutumi fa anepakono no di ade akokro fufu bi so because obia omuni na omuye beifo but yansa no eye different ti say abrofo ni ye bibini no ye ni na ye yanepa but abrofo otumi ye ka but bibifo otumi nti sana adwenu etie sana dwuma so otie ntino ukọ na se wankọ biwa fet bia ne ho a betumi aba be fetu ne ade ade ne bo so wedi wo ho a na sa dwuma bi hia ye betumi ade aye ama fata ama obi a omu nisika goso ye wonkrofo bibria wa breache wa share sika ne na onisika bia bio so ati emeka no nti ukasa oke onko to bibi kura onto na pacho sa fashion no ya ne bo onye din e bia wokọ a sika obetuatua ne ade no ne bo onye din ni bo onye din dia wo mu ni se sika obetumi ade faka no wana obetumi afaka akọ me hu se ne de waka wana obetumi ade dia akọ sika firo me di sika ba bia me da but baby obeda no enka ho because papa me papa se president bia ba be do akọ so a otomisi hotel kese amano ma papa ama me papa nti se because a ho to me ba because a fache no nti Crawford dosu nti se baby a wo beda no ehia fata se okay aduane a wo betumi ade no eno hia so ati because yet to me ye aduane ama wo because on Crawford dosu ati me kanu but wo ko duru ho a ade a wo betumi ayizo no eye ablanoma white pure white baako ti apenifo no hia nsabia na wato adika ho finish anu ano no ebe bua for lever so ati de meka no na apart from fache no so no na se wo pese obeko okay obetumi asan kwa ho me papa nso a kwanda ho betumi afa wako e wo bebia me wa hodin a betumi aye bibia ama anipa dasene e wa wiyase but ye ho no wo papa ti a wiyase a hia se obepija wo se wo ya peni
but tamu no do say e ka be 6 years na me papa ba we okay 6 years na papa e ka be 6 years na be free o ye dey hu say 6 years we free say every year bia no na o free ye ni na say afia ye dibro ya no ye dibro ya o wie no na o free ye ni na say no o 174 nti say e ka 6 years na obetumi a wonti ye di 4 di ka 6 no ho a ye 10 nti ye di ka ho na ye 180 nti no no sa kwan ya yefutumi faso na etumi nyini ache sa ewa wiase no ebrebis na se u sa fremia ye betumi adi ne ho nkobo nti afibia no otumi ka kire se okay obetumi afria wiase tamose ne bu so afria wiase a ye ma nso obi atumi ho no so mo bia nsu but adie ba ko a ye betumi aho ewo ne dan mu ewo mpane so ne se enu na ye jaramoa eni janta okra eni janta enu na ye betumi aho but ono mu de mu hu ni sama mu hu ni fu see ye hu no enu ena ne ba peni no bisase na janta no se betumi aka ye ne ade se o debi se but usu a obekaw yes nti wan su dia na umbetumi atontuma de betumi ayema no bia no umbetumi ayema no pepepe adi tu adaka mo na umbetumi asie no na chese anu nti every year bia no na odin kobo afa ye hu sa se de be ya ye koduru ho a mesiki bia na me pacho aka influence na wawu na wonu mu adi nkomo se bia me wu a me ba we ne be simanan we ne be ye we ana wa kire mu wakadada no owu so afa hye na be guso ato aso ana wakadada ena mi say no baby a akwaja na family to so no mi nuamuni na wa mana o mo ahu se o free awiyase a me na message o mo papa wow abusu afo o free awiyase krapo a o free awiyase krapo a fa che no ye be sa to aso yo abusu afo ye nuan ena oka ye ne krumasem ye dawome afashe na afibia no December bosumi mo koye sa 20th December na kosi sen 20th December yes starting 20th December dia ya dibro ya we a 3 months na ya we nti na omo kono so mo ko mbedi na sen se uko a na se ye tumi ji obi di kan ko dada nti we di obi adi di ko dada no na che se ye apenifo no hu ye hu adwuma na ye di obi a nadwuma ye din obi a nadwuma ye din na ye hu swati emeka no ntenu tamo no ndu so se be start adwuma na ye yi se o line way umbra swati na ye twatwa so sa na ye twatwa so sa na ntu ntimi nkyere ne nyina na wadwuma se sitie se adwuma no se obi o ha ni sunsun na ha no beifo na etume ha no anipa kro no wawu oni awiyase ne hu adwuma ye different obi o ha anipa kro no e friend say onwuye odaso awiyase ne bo so oyare beifo no yare de ha no oyare ne hu adwuma so ye different so ontenu edidi so ontenu but na say ye starting 20th December dia na say di bro ya we ya 3 months pepepe ye to be we bibia finish ya fa fashion nsiwo ye beto aso afashion nkomo no ye de besiwo na adebe se hia ne behwe eye okra ene jata papa wu obabeda ketene so no eno ho komo so ye besa adi na wadaroma ebia na wo bi kakra bi apeso de faso yare a wo sane saa ne ma no na bani no de ye beko me no nyina beko bani ho na makwakochia papa na matena papa na so na papa cha osa akunwa no onso re firi so na so mentena so kakra ukọ ho a mbe ka kire ne se tamwa otra kwenya no so no ntuma ofra fede na ni papa omo fa ne tra kwenya so ntuma ofra ye no o fa sa ntuma no mawo na chese o di bagana de na chese anu wa woni na papa ni sini bi atu dabi sintui dabi kan ni sini atu de da wan kam kwa meje baako na me ba be use abusu afo okay asemu a o bi say no eyanokre papa because awiyase apedifo mu ni ho a na akodanso eni ho ntino nkrofo bebre ho a na omofisi awiyase odafo mokwa
hu obi ase ka se we ye sikane we na setam aye oni problem de enti aye me de say okay ye kwa ye be ebe ye me de ne say se sia ye wa ha se no awuya se obi a de sikachi obi a oni mo say ayema fufu bi wo ha obedi sa ayema no chi asan na sika no ba ebetumi agyan bibia betumi ayeye no obi a ne mo sha sika oni sikati sadia na nkrofo bebre na mo ahrefi de amu betumi aye na omo nenim betumi ada kama no omo tumi ahrefi ni na shati meka nti se me pese obi a ombra ababetie apenifuo titifuo omo ni ho asem ni ade na chese wo ukromu Ghana wo ye bibia ebeyiyi wo kwanto mu abrochire a wo ye bibia ebeyiyi ni ade nti no yes ayame mba obi kwa but wakasa ubasa say so no ufa wakasa ohu odi agro bedio shati meka no ntatie onim ni aduane automedi ntatie onim aduane automedi na ablano mano de eya na omu na ti osoro no onim aduane amudi nti awuyase eya hu nti se obi fa awuyase adi agro emfa me hu shati meka no but me menemu se mi me pese mbe ko bebi ndia metumi akọ mi mfa play mi mfa car mi mfa bebia ti nebosu mi me wo didie se anyame wo ho ye nemo se anyame wo ho obi a nemo se anyame wo ho so ati de no but anyame asomo na wo ba sase we so no ekoye ti se abrofo no mo aye car na se wo kotoka kama na se wo demu a na se wanhwe ohu yeye a befo betumi akomu akon e wo car no na se betumi ahye car no nti mi pese mbe kasa bebre nti no udi kasa no ade ya adwuma ebeboa wo fa madam fo so a ehira kese ebeba wo life mo na wo yas madam wase meso bedase abusuafo eyetogbe ahaban keke na ote ne nka no Bonfa Hospital Junction ufri edweso na okọ afija ase a mfimfin ho no owo bomodin a oso wo haw ne amane bi eda so bia no bomodin ne bra ufri dawo me a ewo Benin. The number is 0244 484747. 0244 484747. WhatsApp also. So na or Benin number and also WhatsApp also +22 997 004151 +22 997 004151. Abusuafo ye di mo besi ha brepa mu no ene be sa hwetwe nkomo na mo hwe anim ebrepa mu no ye ni nyina be ko Benin de wo mu bia no emososo eyade a mo behu na ne papa no ye so de camera kire no so a utwape na camera no na asei TV kura ko fa be si nanimu a papa wanya almost 174 hwe TV hwe bibia ompeso obehwe a udi si nanimu a mo nyina mote ho TV ni so nse yeso no enya de obi abehu bibia wo so 174 years no okuta emma 95 papa ina yeka akiri ne ma ne yirenom ene ne nananom nyina yeka ombom a omo ne namomo 600 abusuafo nyakopon bo a yebekọ na de won bia no ye de bebrem medam asepi medin di Otwinoko obetimi afremi odifo asare ana prophet 1 bam. You are welcome to Otwinoko TV Live. Keep watching Otwinoko TV.